So, hello guys. May suggest ako po, na-delete ko yung world nang di sinasadya. Yes, nag-update kasi. So, okay lang yun siguro. Start all over again. Kung magagawa, na-delete ko eh. Peace. So, dito tayo sa bagong world. Let's see. May village dun. Nice. Nakaspawn pa lang may village eh. May village na pre. Angas. Pa muna tayo, wood. Pickaxe, tapos, crafting table muna pala. Holy shit. All. Bruh. Kuha tayo stone. So yeah. Kaka-record ko pa lang. Like, right now. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Yes, boy. Tapos, ay, tangina, mali. No, not that, bro. Oh, ito ko parang, ba't naninibago ako, gagi? Pangit ng clothes po ito. Wait lang guys, off ko lang sa settings. Wait lang. Full screen. One eternity later. Natin din. Ha? Relapse ka pre. Nagre-relapse yata yun. Oh, smoker. Okay. Cool. Wala. Yan na lang. Raid muna natin to. Village. Pangit na bahay. Putik. Uy, bagrak. Ang putik. Bagrak. Bruh. Bagrak. At may village. What the heck? May village pa dun, pre. Nice. Kunin natin yung potatoes. Patatas. Kunin natin ang patatas. Wait. Nagkikira pa isa. Yun. 21. Fortune 3? Oh my God! Wow! Yeah, boy. Oh! What the heck, bro? Ganda nun. Wait lang. Oh my God. Early game. What an early game. Putek. Wait lang. Hindi natin kukunin yung
Lectern, lectern. that that you had you could you do you want you could do so you Ate naman, pre. Wait lang. Bilisan natin. Uy, gago, maging zombie yun. Yo. Don't. Don't spawn eh, bro. Lady Luck is smiling, bro. The heck? Wait lang, nasa na yan? Saan ka, pre? Huwag ka mamamatay, saan ka na? Yun, wait lang. Pre! Wait. Uy, gago, sorry. Sorry. Pre. Sorry na, pre. Sorry. Putik paper gusto. Wait lang. Wala ko butas. Hindi ka mamatay. Punta dito kayo. Usog ka ng konti. Bro, I'm trying to protect you from mobs. Bro, please stay. Yes, stay there. Kamalaglag, putik. Huwag ka malaglag, pre, ha? Yes. Diyan ka lang. Sip sa akin. Check lang. Yan o, fortune 3. Oh my God. Assassinated today only hours after revealing to the world that she is super able. For now, Yawa! Tek, hanap muna tayo ng sugar cane. Yan. Oh, di pa rin ako magpaniwala, pre. Kasi nagugutom na ako, pre. Di pa ako nagbalandala ng beda. Meron ako. Nice. 21 Lapit na. Ano mo? Putik, creeper pa talaga. Ay, nako. Yawa! Ay. Ikitira. Thank you. May sipon ako ngayon. So, yeah. Medyo weird boses ko ngayon. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Boses ko kahit wala pa akong mic. Angas. Wala pang mic. Cairo. Okay, nasa na yun? Yun. Ano minding? Minding ka ba? Bruh. Pangit, fire protection. 21 Wait lang. Patayin ko lang. Nice. Book. Bread. I'm panicking medyo. So lucky talaga. assassinated today only hours after revealing to the world that she is super able. For now, Tingnan nyo, pre. Tingnan nyo. Ano? Bro. Village na naman. Ano bang seed to, pre? Pa ba na may ano? Uy, iron. Nice. Ang iron. Nice. Iron acquired. Dito ka. Konti ko lang dyan. Ginagawa ko dyan. Hey. Ha? So, di tuwag doon. Basta yun na yun, gago. Oh, sorry. Oh, no, bro. 21 Oh, look cute. Hey. Wait, distract na ko yate. Wait lang. Puko sagol. Na-okay ka lang dyan. Huwag ka mamamatay. Huwag ka magdi-despawn. Magdi-despawn bang villager?
Hindi naman, di ba? Dalawa lang. Ayun yun. Yeah, 24, di ba? 24 ba yan? Huh? 6, so, no, di pa rin dapat. Ay! Ano pa tayo? 21. Anong sugar cane dito? What? Give me your meat. Nice. Oo, baka ka. Huh? One eternity later. Hindi ka na zombie, pre. Kala ko zombie ka na kawagi. Nice! Hey, Fortune 3. Fortune 3 acquired. 21. Yeah, boy. Just for your safety. Kailangan po kita ng ilaw para lang sa'yo yan, pre. Ang mix natin gagawin is maghahanap ng iron. Yan, yun iron. Bilis naman Bilis naman ng gag. A few moments later. Play na tayo sa iron. Oh, hell no! Oh, what the heck? Daming creepers ang bago. Yawa! Dami nyo dito. Ano nangyari dito? Fiesta? Oh. Yo. Hindi ka ba ako mamatay doon? Ang daming creeper. Meron dyan sa baba. Na ano. Ouch. Ang dami rin coal. Uy. No. Yun. Wait, pa lang yung skeleton dito. Hello? Ano nga dito? Bro. Wala ito yung crafting table ko, pre. Saan kayo na ano? Okay. Hanip, din ko din ano. Madaming ano. Good. Skeleton. Putik. Ouch. Whoa. Hey, chill. Uy. Tangi ko, matay. Gago. Apart. Patay, ang putik. Bona. Bruh. 21. Kaso na yun. Botas. New hole. One eternity later. Hanap ko din. Butas. So, skip para ano. Mga tayo shield protect para di na tayo mamatay ulit. Pero bago yan. Ano problema mo, pre? Yung putik. Tayo. Ano kahoy po. Wala tayong kahoy pala. Umusan tayo ng kahoy. One eternity later. Ito. Kopya.
Ako bahay niya, pre. Ah. Pwede na to? Ay, nakalimutan po. Isa pa. Okay na yan, okay na yan. A few moments later. Okay. Wait, ano gagawin natin? Gawa tayo ng sword. Sword na lang, di ba? Pickaxe. Sword. Gawa tayo sword. Isa pickaxe. 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 That you had you could do so you want Patay. Tama. Sino mananalo, kaibigan? Uy, parang. And bows. Nice. One eternity later. Try natin ulit. May napakul pa dito pala. Is. Nice. Loko. Di ko marinig yung ano. Walang sound kanina. Audio ko lang yung naririnig. Wait, yun pala dito ito. Kunin ko lang dito. Masila na. Yun, labas-salas tayo. Hello. Uy, kakig no! No. Eh, ano ba? Uy! Sarap. Pal. Ano pa? Tara, let's go. Kaya ng bills, gagi. One eternity later. Tingnan natin. Ang trade mo, pre. Huh? Eh, Oh, hell no! tingnan natin si Paul. One eternity later.